दीनबंधु कर जोड़ी अन्नगुंडा थोई दे कर जोड़ी देले कहले कि कहबू गुरुदेव ए सद्य वचन फूल तोड़िबाकू जाई थिला दुखी घर जुगम करे नत शिर भय कातर कंठरे कहले गुरुदेव कौन कहबू से गंभीर से भयानक कटु सत्य कहवा मुखर वाक्य आसुना पुअटा सकाळु पुष्प चयन करने वृक्ष मूल को जाइथिला सर्प दंशन करिछि से मृत पुत्र को धरी क्रंदन करुला बेले आपण आसी भिक्षा कले क्षुधार्थी ब्राह्मण को किपरि नास्ति करिबु बोली आस्ति वाक्य प्रकाश कलु हेले गुरुदेव आमे जानि नथिलु एते बड़ धर्म संकट रे आमे आज तुम पाखरे परास्त हो जाइछु तुमको लुचै देइछु ए पापर कथा वो मरि जाइछि बेश आमे अन्न रंधन करी तुमको देउछु गाँ रे साई भाई सुनिले आमको मना करिवे घरु बाहर करिदेबे तथापि भोकिला अतिथिर प्राण को रक्षा करबा पाई आमे जतपर नास्ति उद्यम करिछु बेश दोष थिले क्षमा दियो गुरुदेव पाद तले पड़ी गले सकळे गोसाई महाप्रभुंकर क्रोध आउरी निहाय कि जळिला सांगे सांगे अन्न फोपाड़ी देई सबु अन्न तरकारी हांडी कचाड़ी दे क्रोधरे जर्जरित होई उठिले कहले किरे दीनबंधु कहना अरे भल लोक बोली जगते सीना पाउछु कहले दीनबंधु भल लोक बोली जगत रे तते लोक पूजा करूछंती तो कुआडे आदर्श पुरुष संत पुरुष साधु पुरुष मो जानिले तो ब्राह्मण बड़ कपटी खाली कपटी नुह बड़ पातकी दीनबंधु कर जोड़ी देले कहले गुरुदेव आपणकर कथा सरिला मते दीपद कहबा को दियंतु कहंतु कहले कहंतु पुओ मरि के पड़ी छे तू पुणी भात रांधि के माछ तरकारी करे हरे महतुले भोजन करू बोली चका पकई कि ये अण गोले की चकटी की धरीचु छे तोरी भली पापी ये दुनिया रे कहीं ना दीनबंधु कहले गुरुदेव मते दीपद कहवा को टिके जदि सुजोग देबे मु आपनक प्रश्नर उत्तर देबी नहीं दीनबंधु कहला गुरुदेव मु पापी नुह आउ ए दुनिया रे के कार पिता के कार पुत्र नहीं हेला एक कार कुमार एक कार पियर सबु ओटे मिछ खेल ए दुनिया रे के कार पिता नुहे ना के कार पुत्र नुहे ना जीव मानकर का सहित कार किछि संपर्क नाही ना से अजणा असुणा है शून्य देई है कि शून्य रे थाए भगवान को निर्देश रे चुत गछरे आंब गछरे अनेक आंब फली जाए मात्र केते बौलरू पड़ी जाए केते फलरू झड़ी जाए सेतिकी बेले
आउ केते आंब पाचिकी बजार को आसी जाए ये जेते आंब पोड़ी गला जेते आंब झड़ी गला सेइथि पई कोन वृक्ष दाई ना बापा हूँ गोटे आंब गछ तार रक्त बिंदुरु अनेक गुड़िए फल फले आउ से फल गुड़िक निजर कर्म अनुसार दुनिया को आसी तांकर बेल सरीगले सी जेझा बाटे जाए आंब गछ को कौन दोष लगे ना ना ए जोगी राजंकर मुंड को टिके ज्ञानटा पाइला कहला बुढ़ा पुराण पढ़ी नियम धरिकी बाट चली निष्ठुर हृदय को दमयंती हाँ स्वामी तू बड़ा दोष नहीं नहीं पुराण शुणुच ना सन्यासी तू पूरा 10 मास 10 दिन धरी गर्भरे धारण करिथिलु एही पिला को हां केते अंडा छत तो हृदय एडे निष्ठुर हां एडे पत्थर हां सेई पुओ मरिची ताको मसिना घुड़ी रे सुआई के हां मो साथी रे बसिसु माछ भात गाऊ गाऊ खाइबु हां हां मो गुटी के लाज लागुने कहला गोटे मां हे हां ए भलिया पाप कलु ना सन्यासी सुनो मो कथा टिके कर जोड़ी देला दमयंती दे हां हां नम्र दे भले ना मूर्खा नम्र दे गुड़ी ना बेस एकथा सुनिले अज्ञानी माने रागी जीवे दमयंती देवी बहुत ज्ञानवंती नाई हला दीन बंधु तांको भार्जिया को पचारि सब कार्य करे दमयंती कहले जोगीराज हां जेने कुंभकार हांडी गढ़ई गढ़ू गढ़ू के अबा भांगी गढ़ू गढ़ू दमयंती देवी कहले जोगीराज हां आपण क्रोध शांति करंतु ज्ञानी माने क्रोधविष्ट हेले सेमानकर ज्ञान विस्मरण होता है अज्ञानी मानकर सब प्रश्नर उत्तर ज्ञानी माने सरल भाषा रे देई थांते तेणु कुंभार अनेक हांडी गढ़ी थाए हां गड़ू गड़ू कोटा भांगी जाए बेस कोटा पोड़ू पोड़ू कंचा पोड़ा है कि भांगी जाए हला सेइथि पाई कोन कुंभार को दोष लागे मां सेमिति होउची गोटे कुंभार से माटी हांडी गढ़ुची हां ये संतान संतति माने हेले माटी हांडी बेस से माने कर्म फल को नहीं जन्म होइचंती हला प्रारब्ध कर्म जे जहा करिछि के दुनिया रे वर्षे के 5 वर्ष के 50 वर्ष के 100 वर्ष आगे सेटा तांको भाग्यर लिखन हला मोर बा कोन दोष हैला जोगीराज मो ऊपर आपण क्रोध करूछंती की कथा जोगीराजंकर मन को छोइला कथाटा हां हां ठीक कहला रे ये घरे तो केही का को उणा पंडित नाहंती ना हाँ? प्रश्न उत्तर ठीक अछि मो प्रश्नर उत्तर ये देई पकेला पीतांबर को चाहिए हां हां कहले अरे पीतांबर सन्यासी तो सान भाई समस्तंकर हां अरे भाई पड़ीची होई मृत अरे भाई पड़ीची होई मृत भाई पड़ीची होई मृत भाई को बोली माछ भात अरे खाई बोली माछ भात बसी चुप काई आसन बसी चुप काई आसन भिको ए तोर जीवन अधिक तोर ए जीवन सन्यासी पीतांबर को चाहिए हां कहले पीतांबर सन्यासी रामचंद्र भली बड़ भाई रो वियोगरे माछ भात खाइबू बोली चका पकईके बसीचु सन्यासी मो एपटे नवगुण पोईता हां ये चंदन चर्चित होइकी तू बसीचु हला टिके लाज लागुनी कहला तू गोटे महापापी ना सन्यासी मो कथा टी सुनो तो सन्यासी महाप्रभु पीतांबर कर जोड़ी देला कहला गुरुदेव सुन हे सन्यासी गोसाई
ମୋର ସେ କେତେ ଜନ୍ମ ଭାଇ ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଜୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ଯୋଗୀରାଜ ହଁ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ହଁ କେତେ ଜନ୍ମର ଭାଇ ସିଏ ମୋର? ହଁ ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ବେଶ ମୁଁ ସିନା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଭାଇ ହେଇଛି, ହେଲା ଏ ଜୀବ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାପା ହେଇପାରେ। ହଁ ଏ ଜୀବ ଯାଇ ଯେ ନାରୀ କି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥବ, ହଁ ଜୀବନ ସାରା ମଦ ପିଇକି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପିଟି ଦବ, ହଁ ତା ଜୀବ ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଏକା ଜନ୍ମ ହବ। ଯେ କୁକୁଡ଼ା ବୁଦା ଛେଦନ କରିଥବ, ହଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଛେଦନ ପଶୁଟିଏ ହବ। ହେ ହେ ତେଣୁ ହଁ ଇଏ ଜୀବର ପାର୍ଟ ଗୋଟିଏ ନଥାଏ, ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ। ବେଶ ଇଏ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ମୋର ଭାଇ ହେଇଛି, ହଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋ ଭାଇ ହବ କି କୋଉ ମହାନ କୂଳରେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହବ କାହାର ଠିକଣା କିଛି ନାହିଁ। ନା ତେଣୁ ହଁ ମୋର କେମିତି ଦୋଷ ହେଲା? ଜୀବଟିଏ ଆସିଥିଲା, ତା ଖେଳ ସରିଗଲା, ସେ ତା ପଳେଇଲା ଗୋଟିଏ। ଠିକ ଅଛି ମୋର କଣ ଦୋଷ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଅର୍ଡରରେ ମୁଁ ମାଛ ଭାତ ଖାଇଲି, ହେଲା ମୋର ଏଥିରେ କେମିତି ଦୋଷ ହେଲା? କହିଲା ଆରେ ହେ ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ଗହଳିରେ ବାବୁ ଗହଳେ ବୋପାଠୁ ପୁଅ ଗହଳେ, ତା ଭାରିଯାକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲେ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଇଲୋ ମା ଝିଅ ପିଲା ହଁ ବୋହୁ ପିଲା, ବହୁ ପିଲା ବହୁ ପିଲା କହିଲେ ତତେ ପଦେ ପଚାରୁଛି, କଣ ପଚାରିବ? ଇଏ ବୋହୂକୁ ଠାକୁର ବୋଲନ୍ତି, ତାହାର ମୃତ ଶିଶୁ ମୃତ ସ୍ୱାମୀ କି ପକାଇ କେଡ଼େ ଜ୍ଞାନବତୀ ଅଟୁଲ ଯୁବତୀ ମାଛ ଭାତ ଯିବୁ ଖାଇ। ବୋହୂ ଆଡେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କହିଲେ ବୋହୂ ମା କଣ ହେଲା ଭଲ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତମେ, କଣ ହେଲା? ଆଁ? ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ମୃତ ହେଇକି ପଡିଛି, ହଁ ଆରେ ବାପା ପୁଅର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ, ମା ପୁଅ ଯଦି ରୋଜଗାର କରିକି ଦେଲା ବାପା କହିବ ମୋ ପୁଅ ଭଲ, ମା କହିବ ମୋ ପୁଅ ଭଲ, ଭାଇମାନେ କହିବେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର କରୁ କି ନ କରୁ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ସେବା କରିବ, ବେଶ ସହଧର୍ମିଣୀ। କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ କଲୁ? ତୁ ପୁରା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ହଉଛୁ ଅତି ଛୋଟ ଘରର ଝିଅ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ନାହିଁ ଲୋ। ନା ଉଠି ପଡ଼ିଲା ତିଳୋତ୍ତମା, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏଇ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥାଟିଏ କହିବାକୁ ଡର ହଉଛି, ହଁ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ କହିବେ। ବାସ୍ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେବି ଯୋଗୀରାଜ କହିଲେ କହିବୁ, ହଁ କଣ କହିବୁ? କହିବି ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ କହିବି। ଏମାନେ ଯେମିତି ଅଲାଜୁକ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତମର ତ ପଣ୍ଡିତ ଘର, ହଁ ଯାହାହେଲେ ଛନ୍ଦି ଫାନ୍ଦିକି ଦୀପଦ କହିବୁ, ଆଉ କହ। ସେତେବେଳେ ତିଳୋତ୍ତମା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ହେ ଗୋସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମହାଶୟ, ଏ ନଦୀ ପ୍ରବାହରେ ଭାସି ଯାଏ ଦୂରେ, ମିଶି ଯେଉଁ କାଠି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ ଏକାଠି ହେଇକି କେତେ କାଠି କୁଟା ଜଳ ଭଉଁରୀରେ ଆସେ ମିଶିକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଉତ୍ତରରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ହଁ ସେ କାଠି କୁଟା ଗୁଡ଼ିକ ଫିଟା ଫିଟେଇ କିଏ ବାଂଲାଦେଶରେ, କିଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ, କିଏ କୋଉଠି ଲାଗିବ ତାର ଠିକଣା ନଥାଏ, ନା କିନ୍ତୁ ପାଣି ବଢି ତାଙ୍କୁ ଏକାଠେ ବିଡ଼ା କରିକି ପେଲିକି ନେଇଥାଏ। ବେଶ ସେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଂସାରଟିଏ ଗଢିଛୁ, ଦିଟା କାଠି କୁଟା ହେଇକି ଲାଗିକି ଆଇଥିଲୁ। ଯୋଡ଼ିଏ କାଠି କୁଟା ହେଇକି ଲାଗିକି ପାଣି ସୁଅରେ ଆମକୁ ଏକାଠେ ପେଲି ପେଲି ଆଣିଲା। ହଁ ଏବେ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବେଳ ସରିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକି ଗଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠିକି ଯିବି। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, କିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ।
ये गोटे व्यावसायिक संपर्क खंडगिरी मठर महंत महाराज बस अरखित दास महादेव सुंदर पदटी लिखिछ ଅରଖିତା କଣ କହିଲେ? के मितणी ये दारुण दैव जुगल लीला भांगिब रे तड़ी दारुण दैवा दिने युगल निरवा जीवरे तड़ी दारुण दैवा तोह मन जेबे मोह ठारे थिब मो मन धिकार धीवा मन जेबे मोठार धीवा भवन दंडार धीवा दिने वृंदावन निकुंज कानने नित्य वृंदावन विकुल कानने निश्चय भेटा भेटी रे तड़ी दारुण दैवा କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ନୈସର୍ଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଦିନେ ଦଇବ ଭାଙ୍ଗିଦବ ଯୋଉ ପତି ପତ୍ନୀ ପିଲା ଛୁଆକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ନାନା ଆଦି କଷ୍ଟ କରି ଶାଗ ତୁତୁରି ଖାଇ ଗୋଟିଏ ସେଜରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଦାରୁଣ ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତା ଜଣେ ଥିବ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଛଡେଇକି ନେଇଯିବ ସ୍ୱାମୀ ଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ଥିବେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ବି ମିଳନ ହବ ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା କଳହ କରୁଥିବ ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ମିଳନ ଘଟିବ ନାହିଁ ସେଇମାନେ ଦୁନିଆରେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ ପୁଣି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମିଳିବନି କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମିଳିବନି ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଜୀବନର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବୁଝିକି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆର ଜନ୍ମରେ ସଚ୍ଚା ହେଇପାରିବେନି ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସବୁ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢି ପଢି ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସେ ଥରେ ଯଦି ସେ ଭୁଲ କଲା ଫେଲ କଲା ପୁଣି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ତାର ପାଠ ଲସ୍ ହେଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଥରେ ଯଦି ଭୁଲ କଲା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବକୁ ଆଉଥରେ ଯିବ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅନ୍ଧୁଣୀ ହଉ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହଉ ବିଧାତା ମୋ ପାଇଁ ଏ ଯୋଗ୍ୟା ନାରୀ ମୋରି କପାଳରେ ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ଲେଖିଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଏକା ମୋର ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ବୋଲି ବିଚାର କରିବ ସେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ପାସ୍ କରିବ ନାରୀର ତାକୁ ଅଭାବ ହବନି ଯୋଉ ନାରୀ ବିଚାର କରିବ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ମା ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଣ ରୋଜଗାରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହଉ କଷ୍ଟ ହଉ ଇଏ ହିଁ ମୋର ମନ ଦେବତା ମନ ହୃଦୟର ଦେବତା ବିଚାର କରିବ ସେ ନାରୀ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସଧବା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସତୀ ନାରୀରେ ଗଣା ହେବ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର